and best practice with the terms challenges of effective business communication for millennials with the famous speaker today, Puan, kalau di Malaysia di Puan Bu ya, Puan Winda Primasari, Master Science, Lecturer Communication Study, Faculty of Communication, Unisma Bekasi, West Java, and then Dr. Muhammad Ghazal Fari, Lecturer of Communication, Faculty of Management and Muamalat, Kuis Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor. Saya biasa duduk dekat Tasik tu, dekat biasanya minum dengan Dr. Mukmin, dengan Airul kan, dekat situ. Jadi Ibu Winda, kampusnya Dr. panggil your nickname what? Dr. Ri saja. Ya. Oke. Jadi Bu Winda, Dr. Ri ini kampusnya cantik sekali. Jadi kalau kapan Mas Aini datang ke sana, begitu masuk itu sebelah kanannya itu dia punya danau yang sangat besar disebut Tasik oleh orang Malaysia. Nah, di sebelah danau itu Tasik itulah mereka punya kantin, kafe, restoran untuk student, untuk lecturer. Waduh, itu kita boleh selfie dulu karena memang disediakan satu space yang sangat bagus. Jadi kapan-kapan mahasiswa Unisma kita boleh datang ke kampus. Jadi ke kuis kalau di sini kayak UIN di Ciputat lah Bu, lebih kurang macam itu. Nah, Unismanya kalau lebih kurang lah karena sama-sama ini Islamik juga. Unisma ini sama dengan kuis juga Islamik. Oke. Right now, I will to inform you because you are the first time, dua-duanya baru pertama kali dalam ASEAN Leisure Committee. Jadi, I will to inform you that this event not confront, therefore do not strict protocol, only 5 itinerary saja. The first welcoming speech from me is Chairman ASEAN Leisure Communities, and the second there is the short videos, official video of ASEAN Leisure Communities. Jadi kalau orang Malaysia kata benda apa satu, boleh nanti lihat dekat video ini. Kemudian the third, we will to start the first speaker. If we look your name, Bu Winda, Winda is the W, and Muhammad Ghazal Fri is awal lagi. Jadi Bu, ini kalau alfabet kita kena dengar daripada Muhammad Ghazal Fri dulu, baru Ibu Winda. Karena kalau orang akademik kan kena lihat pada alfabet kan, mana duluan namanya kan. Oke. Kemudian the fourth, we come to question answer. Therefore, ladies and gentlemen, if you want to ask the question, you can to use chat box. Or boleh juga hantar ke my email. I will to share my email in chat box as soon as possible after welcoming speech. And the last, the fifth closing remark. Only that. Jadi hanya macam itu sahaja kita punya rundown atau itinerary. Therefore, once more, thank you very much for all the speakers and participants. Tahniah, congratulations. Welcoming you for the Kongsi Ilmu, Knowledge Silaturahim, and friendly ASEAN Lecturer Community. Thank you very much once more. Okay, the second, we will look the ASEAN Lecturer speaker, Dr. Muhammad Ghazal Fri. Silakan, the time is yours right now, please. Okay, you are the co-host. You can to use. Kang Indah sudah bagi co-host ke? Okay, right. Okay, very clear screen. Okay, very clear. But your son, you can to check more. Kang Indah suaranya Dr. Ri oke kah? Hello?
Enggak ada suara, Pak. Belum Itulah, Dr. Ri, suaranya boleh dicek mau? Belum clear lagi suara. Green oke. Suaranya masih belum clear. Your sound you must be to check with, apa guna headset atau tak payah. Terserah lah. Tapi belum dengar lagi. Okey, Good. Assalamualaikum. Okey. Waalaikumsalam. Okey. Right now. Okey, sudah. Okay, the screen is clear. Please. Okey, alhamdulillah. Ya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum kepada Salam. Pak Reza sahaja tak Pak apa. Reza. Pak Reza. Terima kasih banyak. Yes, right. Pak Reza. Dan kepada rakan pembentang, juga kepada semua yang hadir pada petang ini. Di Okey. sini dipanggil Ibu Winda. Ibu Winda. Winda. Ibu Winda. Iya. Ibu Winda. Okay, right. Okey, terima kasih banyak juga untuk kesempatan ini, atas peluang ini. Terima kasih. Jadi, saya terus kepada saya punya presentation yang mana berkenaan dengan challenge, cabaran dan efektif business communication for millennial. Okay. Right. Okay. You can use English, Malay or campur-campur, no problem. Okay. Saya campur-campur lah. Saya campur-campur. Yeah, right. Okay. Berkenaan dengan komunikasi untuk milenial, okay, dalam dunia perniagaan. Jadi apa-apa pun bila kita berbincang tentang dunia perniagaan, kita berfikir tentang business, is all about the communication, okay. Dan komunikasi yang baik, kemahiran komunikasi yang baik adalah satu foundation lah untuk kita bawa diri kita dalam perniagaan, dalam berkomunikasi dalam institusi, dalam agensi. Jadi dalam keadaan sekarang ni ada perubahan berlaku, terutama setelah berlaku ledakan teknologi media, okey. Dan begitu juga dengan perubahan kepada generasi, yang mana ada baby boomers, ada Gen X, ada generasi Y itu millennial, ada generasi Z, generasi Alpha sekarang ni sudah ada. Jadi generasi millennial ni ataupun Gen Y juga dikenali sebagai digital native, sehingga generasi Alpha itu dikenali sebagai digital native, yang mana hidup mereka memang sentiasa ada smartphone di tangan dia. Kalau tiada internet, dia susah nak hidup. Macam tu lebih kurang lah kan. Jadi dalam situasi sekarang ni, generasi milenial ni, apabila Gen Y ni telah mula masuk dalam dunia pekerjaan, mereka sudah masuk dalam dunia perniagaan. Jadi karakter mereka, kehidupan mereka berbeza dengan generasi sebelumnya. Itu yang berlaku, yang itu akan kita bincangkan pada hari ini. Okey. Dan ini juga perbezaan generasi, perbezaan penggunaan medium komunikasi juga yang menyebabkan berlaku perbezaan dalam gaya komunikasi dan mencipta generation gap antara millennial generation dengan generasi yang sebelumnya. Okey, nanti kita tengok semula siapa generasi millennial ni. Kita tengok pada peringkat umur. Okey. Dan millennial generation ni dia lebih kepada visual, emoji, okey, teks, GIF, video, yang mana kita akan bincangkan lepas ini. Okey. Seterusnya, sebelum kita pergi lebih jauh tentang perbincangan kita berkenaan dengan cabaran dan effective communication, business communication untuk millennial, ini untuk Malaysia lah. Kita tengok digital Malaysia untuk tahun lepas 2021. Bagaimana dengan population dia? Jadi di Malaysia kami hanya ada lebih kurang 32 million, yang mana 77.4% population adalah tinggal di bandar. Dan penggunaan mobile, okey, penggunaan mobile, telefon pintar lebih kurang 39.9%, lebih kurang 40%. Bermaksud kalau kita tengok
39 million, lebih kurang 40 million, yang mana kita melihat kepada 122%. Bermakna seorang berkemungkinan ada dalam kalangan penduduk Malaysia yang menggunakan 2 telefon mobile connection dalam satu masa. Okey, seorang pakai 2 mobile. Okey, sebab dia lebih pada 100%, bermaksud ada lebihan 22% rakyat Malaysia yang menggunakan lebih pada 1 telefon. Okey, dan aktif. Dan internet users 27 million yang menggunakan, aktif menggunakan internet. Okey, yang mana melibatkan 84%. Maksudnya nak katakan seluruh Malaysia, Semenanjung dan Sabah Sarawak, 84.2% tu memang menggunakan internet dalam kehidupan seharian. Okey. Dan ini satu yang menariklah tentang aktif social media users. Okey, 28%. Iaitu 28 million. Minta maaf 28 million, yang mana melibatkan 86% yang dalam media. Yang ini yang kita akan tengok semula bagaimana refleks kepada millennial generation. Okey, melalui data ni. Ini pula berkenaan dengan siapa itu millennial. Tapi ini data secara besar, kasar. Kita lihat semula secara keseluruhan populasi dekat Malaysia yang 32 bilion, dan yang berumur 13 tahun dan ke atas, okey, 79%, iaitu 25.9 million orang. Okey, population yang berumur 18 tahun and above iaitu 23 million, iaitu 71.9%, dan population antara 16 hingga 64 tahun 67.8%, iaitu 22.1 million. Jadi umur di mana yang kita tengok nanti lepas ini. Okey, population age. Okey, ini social media behavior. Okey, saya menarik untuk melihat kepada bagaimana average number of social media account per internet users, yang mana ada 9.6 kat situ. Okey, nanti kita akan bincang secara detail lagi. Dan penggunaan media sosial, yang mana setiap orang majoriti menggunakan 3 jam satu hari menggunakan spend time untuk using social media di sini. Dan engagement untuk communication, untuk berkomunikasi, okey, menggunakan social media dalam masa sebulan sebanyak 92.2%. Ini yang berkomunikasi aktif. Tapi yang melihat WhatsApp, WeChat, social media, yang melihat setiap kali melihat tanpa komunikasi pun ramai, itu hampir 100%, itu 99.8% itu use social network messaging service in the past month, dalam masa sebulan. Okey, kita melihat pada ini yang menarik tentang millennials. Okey, untuk data tahun 2020 kita lihat bahawa millennials ni antara 20 hingga 4 orang. Okey, 20 hingga 44 tahun umurnya. Okey, yang mana kalau ikutkan dekat sini 87.9 million. Ini untuk satu dunia. Lihat satu dunia untuk generasi. Dan generasi atas dia, generasi X, okey. Generasi X ada sekarang, dan yang 84 orang yang berumur 45 hingga 64. Dan generasi atas, generasi atas dia ialah baby boomer, umur antara 5 hingga 75 tahun ke atas lah. Okey. Dan kalau lihat by 2022, millennial umur antara 24 tahun will 33% of civilization workforce. Dalam dunia pekerjaan, dalam industri, dalam organisasi bisnes, 33% adalah generasi millennial. Okey, yang kita perlu tengok sekarang. Mana dia dah ada lebih kurang yang boleh satu masa dia akan jadi majoriti dalam dunia kerjaan. Okey.
most workers are in the generation X atau Y represent 55% of the workforce 2020 and expect tahun satu masa dijangkakan pada tahun 2025 golongan milenial, Gen Y dan Gen X akan berada seramai 5%. Jadi persediaan perlu berlaku di sekarang dan topik ini menarik untuk kita bincangkan, untuk kita predik masa akan datang. Apa yang kita berjangka akan kita buat untuk kita nak golongan ini. Macam mana kita nak melayan golongan ini. Mungkin saya Gen X, saya mungkin lebih rapat dengan Gen Y atau milenial, kita lebih faham bagaimana. Tapi untuk baby boom mungkin gap generation luas. Bagaimana kita nak tengok, sebab walaupun 75% ini berada dalam dunia pekerjaan 2025. Ada problemnya. Okay. Regard of screen ada hal. Okay. Mungkin internet insightnya. Pak Reza boleh dengar saya? Yes, Ya, suaranya boleh, tapi your PowerPoint macam hilang. Tapi tak apa-apa, you boleh terus by lip, no problem if you available. Bapak boleh dengar saya sekarang? Saya punya, boleh, suara boleh. Ya, terdengar. Suara boleh dengar. You can do. Saya punya laptop apa-apa. dia. You boleh teruskan sahaja dengan lip, no problem. Ya. Mungkin ada trouble ya laptop. Dia sudah balik. Okey, sudah balik. No problem. Okay. Okay. Next slide. Slide. Next slide. Yes. Okay. Okay. Characteristic of millennial. Boleh nampak? Ini masih next slide. Okay, right. Okay. Right. Okay. Ini karakteristik of millennial. Jadi kita tengok dekat sini ada positif dan negatif karakter seorang millennial. Okay. Ini pun saya dapat daripada internet untuk kita share. Mungkin something yang menarik untuk kita tengok. Kita tengok positive side dulu. Yang mana 80% mereka technologically adapt. Okay. Memang sentiasa menggunakan teknologi di tangan dia, mesti ada iPad, mesti ada laptop, mesti ada handphone untuk 82%. Dan seterusnya 72% more open to change. Mereka terbuka sebabkan oleh mereka sentiasa terdedah dengan dunia global. Jadi dia terbuka untuk berubah. Okey, itu untuk positive trait. 68% mereka ada banyak skills. Mereka boleh editing, mereka boleh buat video, mereka boleh buat accounting, mereka boleh buat video. Jadi multitasking sebenarnya untuk golongan milenial ini. Dan 66% are more kreatif. Mereka terbiasa dengan edit video, terbiasa dengan buat poster, biasa membuat copywriting, biasa membuat infographics. Okay? Jadi mereka more kreatif dan 60% adaptable dengan teknologi dan dia punya environment. Sangat adaptable dengan environment, teknologi, dengan orang baru. Pemikiran dia mudah untuk menerima apa sahaja yang baru disebabkan oleh terbiasa dengan teknologi yang sentiasa berubah. Okey. Itu positif dan namun mereka ada juga negative trait yang mana 80% are more narcissistic than all the generation. Mereka rasa mereka sahaja yang betul.
egonya tinggi. Orang muda, egonya tinggi. Mereka rasa mereka betul. Mereka rasa mereka boleh buat semua. Okey. Jadi ini perlu perhatian sebenarnya. Jadi kadang-kadang narsisistik ni dia satu emotion punya, psikologi punya trik sebenarnya. Okey. Dan 58% stay at their job fewer than 3 years. Mereka mudah berhenti kerja. Turnover-nya tinggi. Maksudnya lepas dapat satu kerja, dia mungkin kerja 2 tahun, 3 tahun, lepas itu dia akan bertukar kerja baru. Itu untuk golongan-golongan milenial. Dia tak akan duduk lama dalam satu position dan tak akan duduk lama satu organisasi. Ini bermaksud mereka kurang setia kepada perusahaan. Mereka tidak kurang setia. Jadi perlu bersedia untuk diganti dengan orang baru. 53% difficult to find and retain. Okey. Dan mereka ini suka kerja sendiri dan sukar, walaupun ramai golongan ini, tapi sukar untuk dapatkan pekerja baru. Okey. Ini berlaku di Malaysia selepas pada berlakunya pasca pandemik. Selepas ramai pekerja asing yang balik ke negara masing-masing. Jadi kalau ikutkan ramai rakyat tempatan, local, tak bekerja. Tetapi local Malaysia tak nak bekerja. Dia tak nak bekerja dengan orang. Dia lebih suka kerja sendiri, berniaga online. Okey, itu berlaku di Malaysia. Kalau lihat banyak kerja kosong tetapi tiada orang yang nak bekerja. Seterusnya. 31% ni intense management. Okey, mereka ada masalah dengan pengurusan sebenarnya. Okey, sebabkan mereka biasa bekerja sendiri. Dan hanya 27% are team player. Hanya tak sampai di 50%. Maksudnya 27% yang boleh bekerja bersama kumpulan. Melihat keadaan ini bermaksud golongan milenial ni sukar untuk bekerja secara berkumpulan. Sedangkan di dalam perusahaan, dalam industri perlu bekerja secara teamwork. Satu perkara yang perlu kita melihat pada karakteristik apa. Okay, next. Dan ini yang sangat menarik tentang cabaran kita untuk kenali milenial. Yang pertama ialah communication method. Milenial tidak suka untuk face to face. Tak suka untuk jumpa secara face to face, berbual dengan orang tak dikenali, untuk discussion secara face to face. Di sini kita lihat hanya lebih kurang 14% sahaja yang bersedia. Okay. Dan selebihnya lebih suka untuk via mobile apps. Lebih suka untuk meeting, online meeting, Zoom, Google Meet, text, okay, WhatsApp, video, okay, email. Itu perlu kita lihat semula. Yang mana kita lebih suka menggunakan gadget berbanding dengan human communication, face-to-face communication. Yang mana ini disebabkan oleh terbiasa dengan gadget, dengan phone. Okay. Yang kedua, professionalism. Disebabkan mereka menggunakan mobile phone, kebanyakan mereka sentiasa lambat datang kerja. Yang mana kita lihat sini 21% memang lambat datang kerja. Kenapa mereka lambat datang kerja? Disebabkan oleh mereka biasa bekerja lewat tidur, sentiasa dengan media sosial. Okey, sentiasa dengan media sosial, lewat tidur, sentiasa bekerja multitasking, buat kerja lain di malam hari. Jadi esoknya mereka akan lambat datang kerja. Jadi mereka lebih suka untuk gig economy sebenarnya. Okey. Dan kalau lihat satu lagi, dari segi professionalism, 43% haven't read most of their employee handbooks. Mereka tak tahu pun ada manual employee handbook dalam organisasi. Tak ambil tahu, tak kisah pun, yang penting dia datang kerja. Okay. Walaupun ada peraturan, ada rules dalam perusahaan, mereka tak peduli pun sebenarnya. Disebabkan oleh itu, mereka akan kerap datang lambat bekerja. Okay.
Millennial workplace communication. This is generation who have phone, okay, dan dalam kehidupan mereka smartphone itu adalah segala-galanya. Okay, kalender, music, map, navigation, semuanya dalam smartphone. Dunia dia adalah smartphone ini untuk generasi ini. Jadi kalau smartphone tertinggal di rumah, mereka akan sanggup balik untuk ambil smartphone kalau tertinggal di mana-mana. Berbanding kalau hilang dia punya wallet. Okay, wallet tak ada masalah, duit tak ada masalah. Sebab yang penting adalah smartphone. Dan young employees have a very different communication style for their employers. Their fear phone call, okay. Ini dia punya trick dia yang kita melihat disebabkan oleh selalu bergantung dengan phone. Tetapi mereka tidak suka untuk bercakap melalui phone dan mereka lebih prefer untuk WhatsApp, messaging, service atau text atau email. Ini pengalaman saya lah, untuk golongan ni kalau kita call dia akan takes time untuk pick up the phone dan muka dia akan berubah, dia akan mula berdebar, kadang-kadang dia akan berpeluh untuk angkat call. Okay, angkat call. Dan saya masa duduk kat quiz pun ada team untuk buat marketing. Jadi kalau golongan millennial, kita suruh dia call kita punya potential student, mereka mula berdebar. Tak boleh nak apa? Gugup. Tak boleh nak bercakap melalui telefon. Dan suara mereka akan mendatar. Okay. Sebabkan oleh tidak biasa untuk buat phone call. And the old order only established 20 years ago. Okay. Sebelum ini untuk dalam organisasi, untuk perusahaan mereka menggunakan email, tetapi ketika ini email telah menjadi sejarah. Okey, email kurang digunakan oleh golongan ini. Golongan ini dia tak suka nak check email setiap hari. Okey. It easy to dismiss this millennial using what trendy and popular, dan mereka ini suka melihat menggunakan sesuatu yang apps yang popular. Di Malaysia kami popular dengan WhatsApp. Jadi mereka banyak menggunakan WhatsApp sebenarnya di sini. Semua through WhatsApp. Even dan di Malaysia kami dah menerima WhatsApp itu adalah suatu medium yang formal dan official. Kalau arahan melalui WhatsApp sudah diterima sebagai official. Even share dokumen, share gambar, share report, semua through WhatsApp sudah diterima secara official. Bukan lagi melalui email. Email pun ada, tetapi dengan WhatsApp lebih pantas. And in any situation, their first instinct to use phone apps and their extend to works. Jadi phone apps lebih familiar bagi golongan inilah. And then this is the new reality of communication. Disebabkan oleh dunia yang cyberpunk, dia punya istilah cyberpunk world. Okay, computer, internet, online, live, and the millennial person always check their phone constantly. Sentiasa check phone, kejap-kejap tengok phone, kejap-kejap tengok phone, kejap tengok phone, kejap tengok phone. Okay, walaupun tiada apa-apa, tanpa notification, dia tetap akan tengok dia punya handphone. Okay, dia akan tengok Instagram, dia tengok Facebook, dia akan tengok TikToks. Okay, dia akan tengok walaupun tiada notification. Okay, dan untuk berkomunikasi, mereka kerap menggunakan emoticon. Okay, emoticon, guna voice note, menggunakan emoji, okay, untuk berkomunikasi. And then the reality of business, communication is very different for millennial than for their elders. Maksudnya ada perbezaan cara melihat, cara berkomunikasi antara millennial dengan baby boomers. Ada perbezaan di sini. Yang mana WhatsApp, Messenger, WeChat, Telegram adalah part kepada kehidupan mereka di tempat kerja. Okey, kita tengok apa most used social media platform in Malaysia. Yang pertama ya YouTube, WhatsApp yang kedua di sini. Okey, social media, WhatsApp 91.9%, yang kedua Facebook, yang ketiga Instagram. Okey, WhatsApp semua golongan gunakan. Di Malaysia mengikut kajian, Facebook yang berumur 40 tahun ke atas menggunakan Facebook. Instagram
30 tahun ke atas yang menggunakan Instagram, yang mana terutama kepada wanita menggunakan Instagram. Facebook Messenger disebabkan oleh penggunaan Facebook tertinggi, Facebook Messenger pun digunakan. And kemudian baru Twitter. Twitter urban, untuk golongan urban menggunakan Twitter. Kemudian WeChat, and then Telegram Telegram ni digunakan untuk official, terutama untuk sekolah. Okey, dan seterusnya TikTok, LinkedIn dan seterusnya. Ini di Malaysia. Dan ini untuk dunia pula. Di dunia, bagaimana trend social media, social platform. Okey. Facebook number 1, YouTube and WhatsApp, FB Messenger dan IG, and WeChat di sini. WeChat kebanyakan digunakan di China. Okey. Ini untuk dunia punya fenomenal. So untuk melihat keadaan ini, kita melihat kepada apa yang berlaku kepada digital native tadi, disebabkan oleh teknologi komunikasi begini, itu yang menyebabkan, yang shape mereka menjadi apa yang kita hadapi sekarang. Okey. Dan ini benefit sebenarnya berkenaan dengan messenger, text, untuk kita kena adapt. Maksudnya baby boomers, golongan yang berumur 65 tahun terpaksa menerima apa yang berlaku kepada youngest workers di organisation, terutama millennial. Disebabkan oleh popularity WhatsApp dan penggunaan WhatsApp yang tinggi, okay, the most natural thing in the world is create a divergence of view in which 44% millennials say that their company's communication are outdated. Okay, outdated. Millennial ni satu dunia lah cakap bahawa organisation masih lagi menggunakan email. Jadi email dah outdated. Kita tak perlukan email lagi. Walaupun menggunakan email, tapi kita kena gunakan apps yang lebih advance. Contohnya macam Facebook Messenger, WhatsApp. Ini pandangan mereka. Okey. Begitu juga ini kerana disebabkan oleh teknologi communication yang menggunakan text ini, messenger ini, mereka ada include GIF, emojis, integrated voice note, voice message, tag, image. Jadi emotion tu lebih ke depan berbanding dengan email yang plain. Email plain, just text. Tetapi apabila menggunakan messengers ataupun yang melibatkan text, ada pelbagai application ataupun communication tools yang ada dalam WhatsApp contohnya. Ada text, ada emoji, ada voice note, ada gambar, ada picture, ada GIF. Jadi dia lebih kepada emotion yang boleh expresskan through apps, bukan hanya plain communication. Jadi golongan milenial melihat pada email terlalu official, terlalu plain, terlalu rasmi. Jadi dia perlukan something yang express their emotion. Okay, disebabkan itu email tidak famous dalam kalangan millennial. Okay, dan communication is delivered sentence at a time. Apabila menggunakan messengers ataupun communication through WhatsApp, dia boleh at the time, real time, semua boleh communicate dalam satu masa. Okay, real time, tak perlu nak buka laptop, tak perlu nak buka tablet untuk karang ataupun untuk buat ayat untuk hantar email. Tetapi kalau through WhatsApp, dia terus boleh types tanpa ada borders ataupun tiada ada format yang tertentu. Dia seperti kita berbual dan berkata-kata. Okay, dan dia orang bila dia boleh express dia feeling, apa yang dimaksudkan dengan apa yang dia mahu through communication tadi. Okay, this communication with millennial. First, okay, there is three important point when we communication with millennial. The first one, the maintain regulation communication with their millennial generation employees, that is necessary because the youngest generation keep in touch with their peers on a daily basis.
ini kita lihat bahawa apabila communication dengan millennial, dia kalau boleh setiap hari dia akan keep in touch dengan rakan-rakan dia, dengan peers, sentiasa berkomunikasi dan tiada penghujung. Okey. Kalau kita dalam WhatsApp, dalam Messenger, tiada penghujung komunikasi ini berlaku. Dia tetap juga Assalamualaikum, Waalaikumsalam, esok dia akan communicate semula. Kadang-kadang tiada permulaan, tiada akhir, terus communication itu berlaku. Okey. Jadi sentiasa communication itu tiada penghujung dia. Dia tidak seperti email yang akan setiap satu email dia akan habis ataupun dia akan reply that's just noted macam itu saja. Okey, itu yang pertama. Dan cara ini akan enhance cohesion at the workplace. Okay. Then the second thing, effective communication strategy is mentorship. Apabila kita nak berkomunikasi dengan millennial ataupun bekerja dengan millennial, strateginya ialah kita kena letak golongan millennial ni di bawah seorang mentor ataupun seorang ketua untuk dia guide. Sebab dia muda, orang muda masuk dalam organisation, dia sentiasa dalam keadaan perlu dikawal dan perlu di guide, disokong. Okey. Jadi perlu ada superior yang akan mengawal, jadi mentorship untuk golongan millennial. Dan yang terakhir, employers should be quite flexible. Okey. Jadi ini perlu perubahan pada budaya perusahaan, budaya industri. Perlu berlaku perubahan yang mana perlu ada flexibility, keanjalan dalam terutama kepada waktu bekerja, bagaimana dealing dengan mereka tidak terlalu kasar, tidak terlalu tegas. Sebab walaupun mereka kelihatan dewasa, tetapi disebabkan oleh digital native, jiwa mereka ni mudah hancur. Emosi itu tidak kuat seperti golongan baby boomers. Kuat. Jadi mereka perlu ada sedikit flexibility yang berlaku. Dan untuk hire mereka, lebih kurang 78% tend to be partners of dual career millennial. Maksud kena ada partners untuk mereka. Okay. Dan ini yang ada 12 atau 13 poin yang menarik bagaimana how to communicate with millennial at works. Okay. Yang pertama, they like feedback and constructive criticism. Walaupun mereka ni lebih suka dengan gadget, dengan phone, dengan smartphone, tetapi cara communication mereka tidak boleh berkias-kias. Mereka akan terus cakap apa yang mereka rasa. Okey. Dan arahan perlu secara clear, direct and collaborative. Itu cara bagaimana untuk approach golongan millennial. Mereka tidak faham apabila kita berkias-kias, kita sindir menyindir, dia tak faham. Kita kena cakap secara straight to the point. Tentang kalau kita tak suka, cakap tak suka. Kalau kita suka, kata kita suka. Okey, itu dengan millennial. Itu yang pertama. Yang kedua, millennial communicate, dia need just us. Dan yang kedua, golongan millennial tidak takut untuk berkata apa yang dia rasa. Walaupun mungkin akan menyebabkan orang lain berasa hati, kecil hati, tersinggung dengan kata-katanya, mereka tidak tahu, mereka tidak peduli. Dan mereka tidak terfikir pun ke arah itu. Disebabkan oleh mereka strongly believe that their needs is matter. Dan dia don't afraid to speak up. Akan cakap sahaja. Apa sahaja dia akan cakap. Tanpa fikir tentang perasaan orang. Itu untuk perkara kedua. Perkara ketiga. Kalau kita ini equate newest with better. Disebabkan oleh hidup dilahirkan bersama dengan teknologi dan mereka percaya kepada teknologi. Jadi apa-apa sahaja yang datang, mereka fikir yang terbaru adalah yang terbaik. Okay, so new smartphone adalah terbaik, new social media adalah platform is the best. Jadi mereka akan cuba semua teknologi terbaru. Okay. Dan yang keempat, dan mereka prefer untuk 24/7 availability. Yang mana mereka bekerja 24/7 sebenarnya. Mereka tiada lagi kerja 8 sehingga 5 petang. 8 sehingga 5 petang ataupun 9 sehingga 6 petang. Tak lagi.
Mereka even Sabtu dan Ahad pun mereka bekerja. Dan mereka suka begini. Okay? Bukan lagi duduk dalam regular business hour, bukan lagi. 24 hours, 7 days a week. 24/7. Itu bagaimana cara golongan ini bekerja. Jadi sentiasa bekerja sepanjang tahun 365 hari. Sentiasa bekerja bagi mereka. Okay. There is 3 minutes more. Okay, saya pantas Millennial just multiple conversation. Mereka menggunakan banyak device dalam satu masa. Okay, dan they not into face-to-face communication. Ini seperti mana saya maklum tadi, saya cerita dekat atas, yang mana mereka ni tidak suka face-to-face communication. Tetapi bukan tidak boleh, mungkin kurang menggemari untuk face-to-face communication. Nombor 7, they prefer written communication. The information can be recall later. Mereka suka menulis teks, menulis WhatsApp, okay, berbanding dengan arahan secara verbal. Okay, lebih suka dengan teks disebabkan oleh mereka boleh recall semula. Sebab terlalu banyak information dalam diri mereka, jadi mereka senang untuk recall. Nombor 8, millennial think in term of social. Anything in their world is social. Anything in their culture is social. Jadi walaupun dalam bekerja perlu ada different level of superior and subordinate, tetapi mereka bekerja itu mereka nak dalam bentuk kekeluargaan, dalam bersosial, dalam happily. Okay. Number 9, mobile and highly connected. They always use their smartphone in any way of communication. Number 10, millennials respond well in media, and they respond well to media such as information, video, and infographic. Anything yang melibatkan media itu mereka lebih prefer berbanding dengan presentation secara face to face. Jadi mereka lebih suka meeting secara through Zoom or Google Meet. Digital, yes, digital. Okay, they are short and to the point. Okay, dia orang tak suka untuk bercakap banyak. Okay, dalam business, approach to business communication short and to the point, because they want to focus on to getting the job done. Itu saja. Mereka nak settlekan kerja sebab mereka ada banyak kerja dalam otak mereka. Jadi mereka nak kerja tu siap. Mereka tak nak cari salah siapa, tak nak cari root cause siapa, apa root cause dia tak tahu, tak nak ambil tahu. Jadi tahu ialah kerja itu perlu disiapkan mengikut masa yang ketua suruh. And they have their own lingo, they have their own slang. Okay, contohnya BFF, far out, ini mereka punya slang sendiri. Dan they like to use abbreviation yang mana menggunakan LOL, ini international, secara international, MP, berbagai-bagai abbreviation yang mereka gunakan. Okay, conclusion. That's why it's so critical for millennial active develop their interpersonal communication skill. Yang ni yang perlu ditekankan ialah ada satu perkara yang kritikal untuk kita melihat semula, untuk bawa semula millennial ni aktif dalam communication skill, terutama interpersonal communication skill. Selain daripada menggunakan gadget, mereka juga perlu jadi manusia yang macam manusia kan makhluk bersosial yang perlu duduk dalam situasi kekeluargaan, yang mana kalau family perlu bercakap secara depan-depan, face to face, bukan menggunakan mediator di tengah-tengah dia. Okay, walaupun media recognize they need a skill sebenarnya. Bukan mengikut kajian terbaru yang saya baca, walaupun mereka tidak suka face to face, mereka menggunakan gadget, tetapi sebenarnya mereka juga suka untuk berkomunikasi secara interpersonal sebenarnya. Sebab itu adalah manusia. Jadi naluri manusia itu tetap juga untuk kita communication face to face. Okay, itu saja daripada saya. Terima kasih. Okay. Wow, itu dia kampusnya, Bu. Ada tasiknya. Nice campus. Thank you. Very interesting sharing, Dr. Free. Okay. Can you short down? Okay.
Okay. which us there is Dean Faculty of Communication and Language juga, jadi Pak Yuda Asmara, Magister Ilmu Komunikasi, juga ada Ibu Tin ya, Hartini MSI Kaprodi. Nanti sebelum Ibu Winda sharing, mungkin kami mohon ada ya semacam welcoming speech ya Bu, atau semacam opening remark dalam apa topik Ibu Winda. Tapi sebelumnya kita akan mendengar satu song by video for refreshing first. Bedanya conference bukan conference, kita selalu ada relax time for refreshing after the song by video. Dean Faculty of Communication Unisma or Kapro will be to welcoming or opening remark regard the topic. Silakan Pak Yuda, Pak Dekan. Yes, Ya, thank apa you. kabar, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hey, Ya, Pak. it's an honor for us. Alhamdulillah. Amin. I hope this event will get benefit for student and lecturer and the future collaboration for Islamic 45 University and other university Malaysia. Ya, betul Miss, di Malaysia, Indonesia. Ya, Pak. I hope it's an honor. Thank you very much. And then let's enjoy the show maybe. Thank you, Pak Din. Terima kasih Pak Teguh, Prof. Sama-sama. Rozali atas ilmunya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dengan Bapak Din ya. Yes. This is the Dean Faculty. Thank you very much, Mr. Yuda, for you to say hello. We hope to special invite Dr. Free next year saya fikir. Okay, Bu Indah, time is you right now, please. No problem. Ibu ini ada Ibu Tini mungkin mau to say hello, Ibu Tin Hartini maksudnya. Ibu Tin, apakah masih bersama kita? Kumaha Damang. This is the say hello in Sundanese. Kumaha Damang is how are you lah, bahasa Sunda itu kumaha Damang, are you okay ke? Bahasa Malaysia are you okay ke? Ibu Indah silakan, Ibu atur kalau Ibu Tin mau to say hello please before you sharing. Ya. Ibu Indah ya. Maybe Bu Tin, she has another job or something to do. I think yes. No problem. You can to use time right now, please. Okay, permission to share screen. Yeah, you are the co-host, therefore you can to use the screen right now. Indah Gumilang, we will to help you atau Okay, Bu. Very clear screen right now, I think. Boleh saya saja yang share screen? Oh, boleh. Why not? You can to use. Kang Indah, Ibu Winda will be to share with herself. Mau di share sendiri. It's better. Okay, you can do. Okay. Sila Bu, you can to share the screen right now. Belum tampak lagi. Yeah. Kang Indah, Ibu Indah will be to share with the herself. Kena share
dengan sendiri. Okay, Bu, you can use the screen right now. Udah tampil. Is my presentation shown? Sudah tampak presentasinya? Belum. Boleh you. Nah. Sudah. Sudah tampak? Oh, right now. Sudah. Oke, sekarang sudah tampak. It's very good. Macam warna-warni kayak pelangi di atas Unisma dekat dengan rawa panjang. Oke lah. Oh, panjang. Okay, thank you very much for the opportunity. And tadi Dr. Free explanation is very brief, very complete, and we gain a lot of knowledge from it. So now I'm going to share from our students' perspective, because I did a little survey to our students. So the title is Challenges and Opportunities for the Generation Z in Business Communication Context. Presentasi saya terbagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama adalah Indonesian Population Data, Characteristic of Gen Z Generation, Business Communication, Challenges in Business Communication, and I'm going to highlight about intercultural communication competencies and opportunity for the Gen Z generation. So, okay, so this is our population data census based on BPS, Badan Pusat Statistik Indonesia in 2020. That, as we can see in the diagram, that the most population, we have 270 million population at this moment, and I mean until 2020, and 27%, 27.94% are Generation Z. And di bawahnya 25% adalah millennials, and then mengikuti selanjutnya 21.88% are Generation X, and then also 56% are the baby boomers. So from the data, from this data, we can infer that Generation Z are our most active and most productive generations at the moment in Indonesia. Baik, tadi sudah disinggung sedikit oleh Dr. Free about characteristic of Generation Z. And they are basically digital native by born. It says that they are born to swipe. Jadi habit mereka adalah swiping on the phone. Swiping tadi from apps to apps, like mostly on social media, and video messaging or texting. And that's why tadi Dr. Free also mentioned about they have their own language, and we have so many social media languages or languages that are developed through the social media conversation, like we have abbreviations. For example, here that our Dean once used, like Cemiu, and Cemiu is like correct me if I'm wrong. So, and then we have also other abbreviation, and then also we have adapted English into Indonesian language. And of course, as a digital native, the Generation Zs are masters of social media, and they are like most of their life, they spend most of their time on social media. So they have more than one social media application in their handphones, and they express themselves with their own style. They want to make themselves different from the other generations, and we can see from the way they talk, from the way they behave, and also from their appearance, from their outfit. And they tend to travel more. Jadi Generation Z ini suka sekali traveling. They like to travel. Demand for 24-hour access, and just like what Dr. Free said earlier, that they work 24 hours, and then that's why they always coming late to office, because they
mostly 24 hours a day in social media. Okay, so what are the characteristics of Generation Zs? There are also stereotypes for these generations that they are too cuddled and soft or snowflakes and unwilling to grow up. Jadi dikatakan juga bahwa Generation Z ini adalah generation yang dianggap manja because they always want to have the best treat, and then they are unwilling to grow up because mostly because we think that they live in the social media. But is it true or not? So we're going to find out about that. So actually, Generation Z are not as bad as we think, because basically they are many money maker. As you know, nowadays there are so many YouTubers, VTubers, TikTokers, and most of them are Generation Z. So basically, they are not lazy. They just they active in a different space than us. If the millennials of Generation X and Y, we choose to be active in the real world, like real activities, like doing sports and everything, while Generation Z, they choose to be active in a social media. So that's how they can get their income. So through social media. It doesn't mean that they are spoiled and they are lack of job. And then also they tend to appreciate diversity, because in social media we interact with many people all over the world with different background, different social education, social background, cultural background, and also educational background. So that's why they are more they can accommodate diversity better than us, Generation X and Generation Y. And they are very active and collaborative. Through the social media, we have so many communities built in social media, either for a different interests of communities with different purposes. Like, for example, there are communities for game, there are communities for traveling and other things. And they like to make themselves, the Generation Zs like to make themselves authentic and unique through their style. So we can easily recognize them from the way they, from their dress, the way they talk, and also the way they behave. So because they will always try to find new style for themselves. For example, recently in Indonesia, ada seorang famous TikToker, maybe some of my students know, he invented a new hairstyle called Cepmek. Okay, you know maybe Cepmek, Cepak Mekar, and like it's kind of unique, man. And of course he so this kind of this is the phenomenon, this is the reality, that the Generation Z, they always find new ways to present themselves to the society through the social media, and it's very interesting to see and also to analyze their performance, especially in social media. Okay, so I think this this research I found is a little bit in contradictory, berlawanan dengan Dr. Free research, that what type of communication do Generation Z like best? We may think that they like to be active in the social media, therefore they use social media application often, but it turns out that nearly every single person said their favorite form of communication was in person. Jadi artinya face-to-face communication for the Generation Z is still considered as the best communication practice compared to the social media communication. And this is based on research by Roberta Katz in 2021. And I also tried to find out, is it true or not? So I did a little survey
to our students and ask them what type of communication form that they like best. And it turns out that 60%, 67% answer they like or they prefer direct communication or face-to-face communication, while only 29% answer, and the opposite to that, they don't like social media communication, and they choose to have hybrid communication instead of social media communication. So it means that direct or face-to-face communication are still favorable for this generation. Saya akan sedikit singgung mengenai business communication. What is business communication? The bottom line is business communication adalah proses komunikasi dua arah, baik secara verbal maupun non-verbal, secara personal ataupun non-personal, di dalam ataupun di luar sebuah perusahaan, institusi, or organization, yang tujuannya adalah untuk mencapai kepentingan perusahaan. And business communication includes intercultural communication skill, business correspondence, business presentation, lobby and negotiation, reporting, communication using technology, and handling complaints. Now, these are a lot of areas to cope with. So that's why, once again, on the same survey, I asked our students about the challenges they really face in the workplace based on their experience. Okay, so we're going to discuss now about challenges and opportunity in business communication. Okay, so based on internal survey, so I did survey and 80 students 80 students completed the survey or the form that I distributed through WhatsApp, and 54.4 are females dan 45,6% adalah laki-laki, dan 83% they have formal and informal working experience. And so it means that mereka sudah pernah bekerja baik di sektor formal maupun sektor informal. So that's why mereka sudah pernah merasakan tantangan tadi or challenges in working scope. Berdasarkan hasil survei, ini jawaban dari mereka. As we can see, chart yang paling besar adalah 44.6%. Di sini adalah adaptasi dengan budaya kerja. So they have difficulty in adapting with the working culture. Kemudian disusul dengan 37,8%, yaitu manajemen waktu or time management. Kemudian peringkat ketiga adalah memahami tugas atau job desk. 27%, and all of these data correspond or relate to what Dr. Free earlier said, bahwa mereka itu karena they like to stay in the social media or they like to be online for 24 hours, so that's why they will have difficulties in managing their time. And also Dr. Free also mentioned about the company, they have a job desk, they have set of rules, tetapi Generation Z tend to ignore, gitu ya Pak Dokter ya. Tadi ya Dr. Free, you mentioned that the Generation Z tend to ignore the rules and they don't read. So that's why it's kind of, I think that it's hard for them to understand their job desk or job description. Okay, so based on this survey, I'm going to highlight three challenges that the Generation Z face in the workplace. The first is workplace culture, and then time management and job descriptions. We're going to focus on the workplace culture. Okay, so every organization, setiap tempat kerja pasti memiliki budaya. Organization culture is strongly linked to the employee's level of social identity with their organization, which has major implication for retention and engagement. Jadi
setiap tempat kerja memiliki budaya pekerjaan, budaya kerja, di mana biasanya budaya kerja itu akhirnya mengikat para pekerjanya ya untuk mengikuti budaya kerja tersebut. So and then that every worker should adapt their behavior or should adapt to this new working environment or to the working culture. Saya pernah mungkin one of the example here in our university, we are our university is Islamic university, so that's why we have a set of rules for our students that we want to have students with that yang mencerminkan akhlakul karimah. So that's why kita punya requirements bahwa mahasiswa wajib mengikuti pesantren Ramadan, kemudian mahasiswa juga wajib mengikuti baca tulis Quran class. So if they don't join or if they don't graduate from this program, then they cannot graduate from the university. So it is actually our way to to implement the organizational culture in our university. And bagaimana budaya di tempat kerja itu terbentuk? Jadi yang pertama, budaya kerja itu terbentuk include mission and values in our boarding. Jadi terbentuk dari visi dan misi dari organisasi itu, kemudian include mission and values in the communication, in the company communication, dan juga dari cara berkomunikasi antara internal, cara berkomunikasi secara internal di dalam sebuah perusahaan, kemudian include cultural elements in the learning and development, dan juga mengakomodasi, include menyertakan elemen-elemen budaya, karena of course in one organization is not homogeneous, but it's heterogeneous. I mean, people who work in our company can come from different background, different cultural background, education, etc. And build culture into work process, hire for cultural fit, and include culture as part of the employee review process. So here, from these elements that form workplace culture in a workplace, communication is always mentioned. I mean, communication is always mentioned, and also intercultural communication. So based on Huang research in 2020, there are key factors in intercultural business communication, emotions, and language. Jadi di dalam komunikasi bisnis seringkali kita terlibat emosi. We show our emotion through our languages. Okay, so that's why it is important in a company to have a standardized language. For example, even in Indonesia, we also experience we have so many local languages like Bahasa Jawa, Bahasa Sunda, and Bahasa Sunda also have many variants, like ada Sunda Betawi yang memiliki pengaruh dari budaya Betawi, ada Sunda kemudian yang di daerah perbatasan dengan Jawa Tengah, maka memiliki ragam yang berbeda lagi seperti itu. So that's why it is important to have a standardized language in Indonesian context. Yeah, we use Bahasa Indonesia as universal language. So this language, by using this standardized language, people can express emotion, their ideas with others, dengan orang lain secara lebih efektif. So therefore the communication inside the company and also with other business associate or business partners will be effective also. And this standardized language is also important for knowledge transfer. Mungkin I think the challenge that we are facing today is that sometimes the
Generation Z, they have their own language, as mentioned before, that they have their own, they have their own language. So that's why sometimes we cannot understand their language. But so that's why we need to have a standardized language. And another factor that the Generation Z needs to pay attention is intercultural communication competence, or ICC. Spitbergs and Shannon in 2009 defined ICC as the appropriate and effective management of interaction between people who, to some degree or another, represent different or divergent affective, cognitive, and behavioral orientations through the world, which features a long history of intercultural competence being associated with effectiveness and appropriateness. So, as a Generation Z, they also should have this intercultural communication, or ICC competence, in order to survive in the working environment, and so they can also adapt in the new working culture. And the question that we need to raise, pertanyaan berikutnya adalah how to be interculturally competent. Okay, so first there are 6 factors. So we can be interculturally competent for the Generation Z especially. The first is mindfulness. Mindfulness ini kita lebih it's similar to empathy, but it's broader. It has broader sense or broader context, di mana kita saling memahami, saling menghargai, and we know about different cultural background. And then the second is self and other awareness. So we need to aware about ourselves. We need to aware of what we do, and we need to think of others also. Apakah yang kita lakukan itu menyinggung perkataan orang lain? Apakah yang kita lakukan itu merugikan orang lain? So this is actually one of the competence. This is one of the intercultural competence. And then listening skills, and positive attitude toward other cultures, empathy, and spiritual well-being. So spiritual well-being is new to the ICC context, or to the ICC theory, ICC concept. Karena as we know that Generation Z involves so much in the social media, and there are some researchers say that too many involvement in the social media, terlalu banyak terlibat di dalam social media, itu bisa mempengaruhi mental health atau kesehatan mental atau kondisi mental seorang individu. So that's why spiritual well-being is a new factor added to the ICC concept. Can the intercultural competence be learned? Yes, we can learn, or the Generation Z can learn, or the Millennial Z can learn about this intercultural competence. The intercultural competence is defined as the process of learning intercultural competence is developmental. So it means that we can develop intercultural competence through experience. Jadi semakin banyak millennial Z memiliki banyak pengalaman, itu juga bisa membentuk our intercultural competence. And then deliberate self-reflection. Through self-reflection, refleksi diri, or we can also say as muhasabah, and collaborative learning. Melalui pembelajaran yang kolaboratif. So that's why I think it is important this kind of sharing session initiated by Professor Reza is very important factor, because it's included in the intercultural competence. Okay, so those are the challenges, and how about the opportunities?
the opportunities are of course widely open for the Generation Z because there are three factors that made the opportunity widely open for the Generation Z. Yang pertama adalah melalui trade atau perdagangan. Jadi dengan adanya marketplace in online, it also opportunity for generation to get this experience or working experience and or business communication experience. Dan juga through transportation, because one of the characteristics of Generation Z is traveling. They like to travel, they like to move from one place to another place. So that's why dengan advancement in transportation, it also open opportunity for Generation Z to learn more about business communication, and of course technology through the advancement also, and also the sophistication in information and technology communication. This also help Generation Z to develop their competencies, so they are ready for the challenges in the working place, and especially they can be intercultural. They can have intercultural competence, and they can overcome the challenges in the workplace. So that's it for my presentation today. In conclusion, that maybe one last thing. Okay, so in conclusion, so mainly the main challenges that the Generation Z has to face in the business communication context is intercultural communication, because they will meet so many people with different backgrounds, but these challenges are not are able to be handled by them also, because they have a lot of opportunities to tackle these problems. That's all for me. Thank you very much. So these are my preferences, and thank you very much. Okay. We are welcome. It's very nice presentation, Bu. We will go to question answer right now. I will to read the question from my email. You can to shut down first your screen right now. Yes. Screennya boleh di. Yes, done. Right, thank you. Okay. Usually there is the song by video from Malaysia pula, tapi saya nak baca question answer after the question answer I read and answer from the speaker. Kita baru mau dengar nanti the second song, right? Okay, ini dari email from Anissa for Dr. Free. Sangat menarik sekali presentasi Dr. tadi berkenaan dengan 40 juta penduduk Malaysia yang menggunakan social media. Wow. Saya ingat sebentar lagi di Malaysia akan berlaku pemilihan umum atau PRU 15. Untuk kali pertama, pemilih pemula new voter berusia 18 tahun. Sebab di Indonesia 17 tahun sudah dari lama lagi. Jadi bagaimana parti-parti di Malaysia boleh menjangkau mereka yang milenial, mengingat jumlah pemilih milenial pun sangat besar juga kali ini. Siapa yang akan berhasil memikat mereka sebenarnya? Ini pertanyaan pelik juga ni. Okey, nombor 1 ya. Nombor 2, tadi Dr. Free berkata bahawa pengguna sosial media hingga 122%, 40 juta orang. Siapakah bisnismen muda yang berhasil memanfaatkan sosial media dari milenial di Malaysia ini? Sebab di Indonesia, Tokopedia, Bukalapak.com, Gojek telah lebih awal memikat para milenial menggunakan
platform mereka. Itu jadi di Malaysia apa satu, di Indonesia macam itu. Kemudian ini pertanyaan untuk Ibu Dr. Kandidat Dr. Winda dari Yanti. Very good presentation, Bu Winda. I get new experience from your slide. In campus, usually shouldn't use informal communication with lecturer. Sometimes in class, in final viva, di Indonesia disebut sidang akhir, is there will be handicap for them while they work in formal business office. What the best way for them to change their style? Itu pertanyaan nomor 1. Nomor 2, in Unisma campus, what's code of conduct regulation regard communication of student? Is there something way where campus create guide and punishment for them? Itu saja saya ambil 2 pertanyaan untuk masing-masing speaker, mengingat masa kita yang terhad. Therefore, the first speaker, Dr. Fri, kena jawab 2 pertanyaan dalam 5 ke 6 minit. Sila. Okey, terima kasih Bapa. Terima kasih juga yang bertanya. Okey, soalan pertama berkaitan dengan election pada 19 hari bulan. Okey, pada minggu ini. Yes, sir. Pada hari Sabtu. Berkenaan dengan undi 18 tahun. Betul. Sekarang ni ini pertama kali Malaysia undi pada umur 18 tahun. Jadi kalau melihat pada trend dalam media sosial, kelihatan seperti semua parti-parti bertanding lebih tertumpu kepada TikTok sebenarnya. Okey, sebab golongan-golongan umur 18 tahun hingga... Saya pun barusan lewat juga depan rumah saya lewat TikTok juga, tapi orang menjual itu tahu gejrot di TikTok lewat. Okey, terus. 18 tahun pertama kali Malaysia punya voter. Ya, voter. Jadi kalau sekarang tengok, saya tengok anak saya umur 15 tahun, dia lebih tahu tentang election berbanding dengan saya. Disebabkan mereka ni native kepada TikTok, dan bukan hanya dia ada TikTok live, TikTok, dan parti politik dia beli ads dalam tu untuk dapatkan viewer. Itu berkenaan dengan TikTok, dan itu untuk dapatkan sokongan pada umur 18 tahun ke 30 tahun. Dan golongan selepas itu mereka banyak gunakan IG Reel. Di masa juga video, IG Reel dan Facebook Reel. Jadi parti-parti politik lebih banyak menggunakan video dalam media sosial berbanding dengan infografik ataupun teks sekarang ni. Dan itu pun yang berlaku, dan lebih senang swipe dan lebih senang lebih senang untuk dapatkan info. Itu untuk soalan pertama. Okey. Soalan kedua, siapa yang ambil peluang untuk perniagaan, untuk bisnes dengan population yang besar? Sebenarnya peniaga-peniaga sudah lama ambil peluang ini, disebabkan Malaysia sekarang lebih ramai yang menggunakan e-wallet. Jadi semua ambil peluang untuk GrabFood, PandaFood, untuk gig ekonomi. Jadi kalau kelihatannya yang ada duit dan mahu beli itu lebih kepada yang muslimah sebenarnya. Jadi mereka telah gunakan IG dan TikTok live untuk jual produk sekarang ni. Jadi kalau kata siapa tu, boleh katakan ramai yang sangat mudah berniaga menggunakan Shopee dengan online shop. Jadi semua orang berlumba-lumba untuk ada kedai dalam online shop. Jadi semua ambil peluang untuk dapatkan bisnes begini, dan setiap orang mahu kata kalau saya duduk dalam 50 orang, boleh dikatakan 70 orang ada bisnes masing-masing sekarang ni dalam Shopee, dalam Lazada begitu, dalam online shop. Itu trend di Malaysia sekarang. Itu untuk soalan kedua. Ya, okey, thank you. Bapak Ibu sekalian dari Indonesia, untuk dipahami, di Malaysia itu baru pertama kali dalam sejarah mereka pemilihan umum itu diikuti oleh mereka yang umurnya 18 tahun. Sebelumnya umurnya 21 tahun ke atas.
Di Indonesia umur 17 tahun sudah jadi voter dari dulu-dulu juga. Jadi ini sebuah peluang sekaligus tantangan bagi partai-partai pemilu Malaysia ini untuk memperebutkan lebih kurang 6 juta kalau tak salah saya pemilih muda di Malaysia ya. Saya dapat informasi dari Syed Saddiq. Jadi karena Syed Saddiq itu kausinnya Dr. Syed Agil. Kemarin dia campaign dekat Muar, Johor. Jadi dia kena dapatkan millennial voter itu. Okey, jadi Pak Yuda, Ibu Ulan itu tadi tamu ibu yang saya tunjukkan fotonya, saya Dr. Ali Aspo, rupanya dikenali juga oleh Dr. Free, itu Menteri Muda dan Olahraga yang paling muda zaman Tun Mahathir itu namanya Syed apa tuh? Syed Saddiq itu ponakan beliau, Bu. Jadi di Malaysia ada 6 juta pemilih umur 18 tahun sekarang. Itu pertama kali undang-undang baru. Sebelumnya pemilu di Malaysia hanya boleh diikuti yang umur 21 tahun ke atas. Nah, itu karena itu tadi Pak Dr. Free mengatakan menggunakan TikTok di sana menjadi sebuah strategi untuk menjangkau mereka di samping dengan platform lain yang sekarang ada YouTube Short dan sebagainya itulah. Okay, Ibu Winda, 2 question for you. You can to answer with the in the 5 to 6 minutes, please. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Saya akan mencoba menjawab. Jadi yang pertama tadi bagaimana dengan online sidang ya Pak ya, atau online final research project. Sebenarnya online mengatakan ya, bagaimana nanti ketika dia masuk dunia kerja, apa kiranya yang perlu dia change style? Ya, oke, baik. Sebenarnya saya jelaskan dulu bahwa kemarin we have COVID pandemic for 2 years or almost 3 years, sehingga tidak dimungkinkan untuk melaksanakan sidang secara online, secara offline, mohon maaf, or onsite, karena juga mengacu pada peraturan pemerintah adanya keterbatasan atau pembatasan untuk berkumpul di ruang umum untuk mencegah infeksi coronavirus berkelanjutan. Dan memang ini juga menjadi challenges terbesar bagi Generation Z karena ada beberapa jadi sehingga mereka they spend most of their college time online gitu ya. But of course that's why ini juga menjadi challenge bagi perusahaan, bahwa perusahaan juga sekarang mulai menerapkan hybrid working space that yang menerapkan sistem online dan offline in their company. So the Generation Z can also find a job or adapt with the companies dengan perusahaan-perusahaan yang memang memiliki hybrid working environment seperti itu. That is one of the choices. And tadi yang kedua pertanyaannya adalah mengenai komunikasi antara mahasiswa dengan dosen ya Pak. Apakah dibuat sebuah code of conduct yang memungkinkan mereka mendapatkan sanksi ataupun ya conduct lah. Ya, baik, di Unisma sendiri kami sudah ada buku kemahasiswaan yang mengatur mengenai tata tertib kemahasiswaan. Kemudian untuk buku untuk masalah komunikasi yang mengatur komunikasi online communication, kita bisa mengacu pada undang-undang transaksi elektronik dari negara Republik Indonesia. And also we apply netiquette atau etika dalam berinternet. So most likely that kita memberi penjelasan kepada students that we have netiquette. Jadi ada etika juga dalam berselancar di dunia maya. Seperti itu, Pak. Oke, sebenarnya berkomunikasi
yang efektif dan enjoying juga bisa dilakukan dengan melalui song ya. Karena itu sebelum closing remark kita kena masuk ke the second song. Ini dari versi Malaysia pula. Kalau tadi guna bahasa